اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لمقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صلوات قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، شعرائے عظام، مؤمنین و مؤمنات، آج یوم فتح بدر ہے۔ آج ہماری شیعوں کی بہت بڑی عید ہے کہ آج کے دن اسلام کی پہلی جنگ کی فتح نصیب ہوئی کفار و مشرکین و قریش مکہ کے خلاف۔ کل کا جو دن تھا، کل بیان نہیں کر سکے تھے، کل بھی ایک عید تھی، وہ آئندہ کے لیے نوٹ کر لیجئے۔ 16 رمضان یوم فتح مکہ ہے اور 17 رمضان یوم فتح بدر ہے۔ دونوں میں خاندان یزید کی ہزیمت، پسپاہی اور ذلت ہے۔ لہذا یہ سمجھ لیں 2 عیدیں ہیں ہماری شیعوں کی رمضان المبارک میں۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کے بانیان جشن، بانیان افطار کو، شرکت کنندگان کو، معاونین کو، والنٹیئرز کو، خدمت گزاران حسینیہ کو، ناظرین و ناظرات کو، حضار محترم کو اس انویسٹمنٹ پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ جتنے مؤمنین مؤمنات افطار لا رہے ہیں، سحر کا اہتمام کر رہے ہیں، جتنے والنٹیئرز آلموسٹ 40 45 50 منٹ بعد افطاری کے وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ جس خلوص سے، محبت سے آپ تشریف لا رہے ہیں، آج 17واں دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تشریف آوری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سیشنز، دروس، محافل، مجالس، افطار و سحر، نمازوں روزوں، تلاوت قرآن، خدمات کے عوض اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے، ہمارے والدین کی معصیتوں سے درگزر فرمائے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں ہر وبا و بلا سے محفوظ و مصون فرمائے۔ آپ سب کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو اور اللہ پر برکت زندگیاں دراز عطا فرمائے۔ مریضوں کو خاص طور پہ مرض المؤمنین المنظورین کو نام بنام اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ثانیاً میں آج کے جشن کو وہی ڈیوریشن ہوگی 25 منٹ کی، آپ کی خدمات عالیہ میں یوں پیش کروں گا کہ بدر میں جو خصوصیات ہیں وہ آج ہم گنیں گے۔ بدر کی خصوصیات کیا ہے؟ ہر جنگ کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلاً پہلی خصوصیت جنگ بدر کی یہ ہے کہ اول معرکۃ و اول غزوۃ فی الاسلام،
یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، یعنی اصل تو یوں کہنا چاہیے اسلام سے پہلی جنگ ہے، کیونکہ اسلام میں تو جنگ نہیں ہوتی، اسلام میں تو جنگ ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں جنگ ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں لڑائی نہیں ہے۔ جب کبھی بھی کسی بھی ملک کی ایئرپورٹس پر سیکیورٹی نے یا کسی امیگریشن آفیسر نے پوچھا تو میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں جنگ نہیں، نہ مسلمانوں کا نام جنگجو ہے، اسلام نے یا مسلمانوں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، دفاع ایسا کیا ہے کہ لوگ آج تک خوابوں میں ڈر رہے ہیں دفاع کرنے والوں سے، بہادری سے، شجاعت سے۔ تو یہ پہلی جنگ ہے جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے اس جنگ کی کہ اس جنگ کا انعقاد پانی کی بندش سے ہوا ہے۔ یزید کے خاندان نے، ابو سفیان کے خاندان نے عام لوگوں کا پانی بند کر دیا تھا، صرف مسلمانوں کا نہیں، عام لوگوں کا پانی بند کر دیا تھا۔ تو پانی کے حصول کی وجہ سے یہ جنگ لڑنی پڑی ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ خواہ بدر کی جنگ ہو یا کربلا کی جنگ ہو، بندش آب ہی کی ریزن تھی جہاں حیدر کرار کا لشکر ٹکرایا۔ تو یہ دوسری خاصیت ہے۔ ابھی انشاءاللہ دوران تقریر باتیں واضح ہوتی چلیں گی۔ تیسری خاصیت اس جنگ کی یہ ہے کہ اس جنگ میں کل 70 سورما، بڑے بڑے بہادر مارے گئے، قریش کے 70 سورما مارے گئے۔ ان کی تعداد تھی 1700، ان کے پاس گھوڑے تھے، 300 ان کے پاس اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 313، ان کے پاس جو گھوڑے تھے وہ 70 تھے اور اونٹ تھے وہ 2 تھے۔ اب 313 لڑے ہیں 1000 کے ساتھ۔ اب اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ ادھر ایمنیشن بھی زیادہ ہے، ادھر رائڈز بھی زیادہ ہیں، گھوڑے اونٹ بھی زیادہ ہیں، جنگجو بھی زیادہ ہیں، ادھر وسائل بھی کم ہیں، افراد بھی کم ہیں۔ مگر اس جنگ کی خاصیت یہ ہے کہ کم لوگوں نے ڈھیر لوگوں کو ایسا مارا کہ مولا علی نے ایک نعرہ لگایا تھا، ایک نعرہ تو آپ لگاتے ہیں نا مولا علی کے نام کا، ایک نعرہ مولا علی نے لگایا تھا، واللہ لا یخاصمنا بعد ھذا اليوم ابدا۔ آج کے بعد اتنی ان کو مار پڑ گئی ہے کہ سینہ دکھا کے اب کوئی نہیں لڑے گا، پشتے دکھا کے لڑے گا۔ تو اس جنگ کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس جنگ میں جب جنگجو لڑے ہیں تو باقاعدہ قرآن مجید نے تعریف کی ہے۔ حضور تو اکثر جنگوں میں تعریف کرتے ہیں، اس میں خدا نے تعریف کی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی ہے خداوند متعال نے۔ پانچواں اس کا خاصہ یہ ہے جنگ کا کہ 36 سورما اکیلے علی نے مارے ہیں اور باقی سب نے مل کے مارے ہیں۔ اس کا چھٹا خاصہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، معاونت کے لیے 5000 فرشتے آئے ہیں، تو کل ہو گئے 5313 لشکر اسلام، 5000 فرشتے۔ ان میں جبریل بھی ہیں، ان میں میکائیل بھی ہے، ان میں اسرافیل بھی ہے۔ ساتواں خاصہ اس جنگ کا یہ ہے کہ اس میں غنیمت کا جب وقت آیا تو جو نہیں لڑے تھے وہ سب سے پہلے غنیمت لینے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ نہ لڑنے والے یہاں پر بھی تھے، یہ صرف احد ہی میں نہیں تھے، یہاں پر بھی نہ لڑنے والے بھی تھے جو صرف غنیمت کو تاڑ کے بیٹھے تھے۔ 8 ہو گئے، 8 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ 8واں خاصہ یہ ہے کہ اس جنگ میں خمس واجب ہوا، جس کو خمس بھی کہا جا سکتا ہے۔ خمس جو واجب ہوا ہے، گویا میں اگر یہ کہوں کہ آج شیعوں کی خمس کی تاریخ ہے، لہذا آج آپ خمس نکال دیجیے، جو نہیں نکالتے وہ آج سے خمس نکال دیں اور اچھے ہاتھوں میں بھی دے دیں، ہمارے حسینیہ کو بھی آپ دے سکتے ہیں
ताकि पे ऑफ स्कीम में आपका खुम्स यूज हो जाए। तो ये 8 खसूसियतें हैं। और नवी खसूसियत ये है कि जो भी मरता था, यानी 70 के 70 जो मरे हैं, वो एक नारा लगाते थे। मरने वाले, हलाक होने वाले एक नारा लगाते थे। वो कहते थे हलकनी अली, ज़रबनी अली, क़ताअनी अली, अली ने मुझे मार दिया। 70 के 70 नहीं। अभी ये बात वाज़ेह हो जाएगी जल्दी। 10वां और आखिरी खासा इस बदर का ये है कि अबू सुफियान के खानदान ने पहला बदला लिया उहद में और दूसरा बदला लिया है करबला में। ये 10 समझ लें आज ट्रेंड से हट के हौजे के लेवल पे तकरीर कर रहे हैं कि पहले आपको फहरिस्त बता दी, इंडेक्स बता दिया, अब तकरीर शुरू हो रही। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। इरशाद होता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बेबदरिन, ऐ मुसलमानों तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी नुसरत फरमाई बदर में। व अंतुम अज़िल्लतुन, दर हाले कि तुम तो कमजोर थे, ज़ाहिर थोड़े थे, कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो पता चला ये जो बदर की जंग है इसलिए हुई है कि मुसलमान तकवा इख्तियार करें और फिर शुक्र करें। तभी तो जो जंग बदर पे फतह पे खुश है वो आज जश्न भी मना रहे हैं और सदियों से सजदा शुक्र भी करते आ रहे हैं। जिनको बदर से तकलीफ हुई है न बदर का जश्न मनाते हैं न नमाज के बाद सजदा शुक्र करते हैं। इज़ तक़ूलु लिल मोमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़लीन। ऐ मेरे हबीब, आप याद फरमाएं उस वक्त को जब मैदान बदर में खड़े हुए आप मोमिनीन से फरमा रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है कि अल्लाह 313 प्लस 3000, नहीं यहाँ 3, अभी ये बाद में आए, अगली आयत में फिर आएगा, यानी आगे आएगा, हुक्म आ रहा है। पहले तो 3000। अच्छा ये भी सुन लें, हमारे आगा ने अगर याद करा दिया तो ये भी सुन लीजिए। ये 3000 यूं है कि चाहे बदर पे मौला कायनात तशरीफ ले गए आब लेने के लिए, पानी लेने के लिए, चाहे बदर पे तशरीफ ले गए। जब पानी लेकर आ रहे थे तो 3 मरतबा अली ने हवा को मुखातब करके कहा अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। जब 3 मरतबा सलाम किया तो जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की गुजारिश पर जो हुजूर से की थी कि मेरे साथ कुछ बुजुर्गों को भी भेज दे, तो बुजुर्ग भी कुछ साथ लेके गए थे, कुछ लोग साथ थे। तो उन्होंने पूछा, असहाब रसूल ने पूछा कि या अली आज तो आप बड़े मेहरबान हो गए कि आज तो आप तरुद्दो सलाम अल हवा, आज तो आप हवा को जवाब दे रहे थे। तो आपने फरमाया कि ये हवा नहीं है, ये जो पहला मैंने जवाब दिया है जिब्रील आ रहे थे 1000 फरिश्तों को लेकर हमारी मदद के लिए, और दूसरा जो सलाम किया है मिकाईल आ रहे थे 1000 फरिश्तों को लेकर, तीसरा इसराफील आ रहे थे 1000 फरिश्तों को लेकर। हमारे एक दोस्त थे कराची में, मैं जब यहाँ पे पहुंचा एक साल कराची में रमजान में, तो कह लेंगे कि वो इजराइल कहाँ थे। मैंने कहा वो भी मसरूफ थे, वो लिस्टें मना रहे थे। जी हाँ, वो 70 की लिस्टें मना रहे थे जिन सुरमाओं को मारना था। खैर, तो अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा। आज टोरंटो में तारीख रकम हो जाएगी, अगरचे रोजे के साथ होते हैं हम भी और आप भी, इतना जोश और जज्बा तो पैदा नहीं होता जो अय्याम अज़ा में होता है, मगर फिर भी कम से कम मैसेज कन्वे हो जाता है। तो जिन बेचारों को हवा में और फरिश्ते में तमीज न थी, उन्हें आपने मिंबर रसूल पे बिठा दिया। ठीक हो गया? तो गोया ये 3000 फरिश्ते आ रहे थे, अब हो गए 3313, अब तक हो गए 3000
313 अल्लाह ने आवाज दी, बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसतिम आलाफिम मिनल मलाइकति। ये जो मुसव्वमीन, ये जो तुम मुसलमान हो, अगर तुम सब्र कर लो थोड़ा सा, जैसे आगा को भी सब्र करना था ना, जी हाँ, सब्र के बाद आ रहे हैं 5, बिल्कुल ठीक है, पहले 3 थे। अगर तुम सब्र कर लो और तुम तकवा इख्तियार कर लो और थोड़े से डट जाओ उनके मुकाबिल पर, तो अल्लाह तुम्हारे लिए 2000 और भेज के 5000 को मुकम्मल कर रहा है। 5000 मुकम्मल हो गए, 5313 आ गए। अच्छा, अब देखिए जो जंग हुई, जो कैसे जंग हुई, कैसे पिछाड़ा, वो तो जाहिर है इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है, हक भी अदा नहीं होगा, मगर मैं कुछ जुमले अर्ज करना चाह रहा हूं। मसलन सहाबा किराम ये फरमाते हैं कि दफा रायता अन्नबियो, नबी ने अलम को दिया इला अली इब्ने अबी तालिब व हुवा काना इब्नो इशरीना सना। अभी तो 20s में थे, अली जवान थे 20s में। ये जो टीनेजर आप कहते हैं ना, टीनेजर, आप जो टीनेजर, समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना हमारे आइम्मा के लिए ये लफ्ज मुनासिब नहीं है। बचपन या जवानी या बुढ़ापा, हमारे आइम्मा हमेशा एक ही रविश पर होते हैं, खास शिकम मादर में हो या शिकम कब्र में हो, उनका स्टेटस वही रहता है। तो ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अभी सरकार तो जवान है और असहाब कह रहे हैं कि अलम दे दिया राया। अजीब बात ये है कि यहां पर भी वही लफ्ज आ रहा है, राया का लफ्ज आ रहा है, लओतियन रायता गदन, यानी अजीब है, वहां भी राया है यहां भी राया है। ये राया का मतलब ये होता है वो अलम, तवज्जो रहे, ये एक खास बात अर्ज कर रहा हूं, वो अलम जो गिर न सके उसे राया कहते हैं। लिहाजा पहलों को राया नहीं दिया था, 40वें दिन अली को राया दिया था, इसलिए कि वो गिराने वाले नहीं थे, बचाने वाले थे। बदर में भी अली को दिया। बिस्मिल्लाह। 6 लफ्ज होते हैं, आज तो खैर वक्त नहीं, 6 लफ्ज हैं अलम के लिए, जिनमें 2 आपने सुने हुए, अलम और राया। तो राया का एक माना और भी है, चलिए आ ही जाए, आप चाहते हैं तो आ ही जाए। राया का एक माना और भी है कि जो दिल से उठाए, राय से, ओपिनियन से जो उठाए वो होता है राया। तो क्योंकि वो 39 दिन ओपिनियन से नहीं उठा रहे थे, दबक के उठा रहे थे, जो दबक के उठाए उसे राया नहीं कहते। उस अलम को जो हैदर उठाए या गाजी उठाए उसे राया कहते हैं। और यही क़यामत के दिन बन जाएगा लिवा। चलिए 3 बता दिए, लिवा यही होगा, यही राया है जो लिवा बनेगा। लिवा है पनाह से, यही राया यहां पर शुजाअत दिखाता रहा, क़यामत में अपनी लपेट में अपने चाहने वालों को अली ले लेंगे और पनाह दे देंगे। तो ये आयतें नाजिल हुई और 5313 का लश्कर इस्टेब्लिश हो गया। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम। ये जो जंग थी इसको अल्लाह ने एक नाम दिया है, ये भी इसकी खासियत ही समझ लें, इसकी 11वीं खासियत ये समझ लें। इस जंग को बद्र तो इसलिए कहते हैं कि चाहे बद्र के अराउंड हुई। बद्र एक कुआं था जहां से पानी बंद किया हुआ, चश्मा कह लीजिए आप, उस बेरुल बद्र पे, उस ऐनुल बद्र पे, चश्मा बद्र पे ये जंग हुई। हमारे भाइयों की कुछ मस्जिदें भी हैं, आपने सुनी होगी, अल बदर मस्जिद। अल बदर गलत है, यह अल बद्र है, ये बदर नहीं है, बद्र है, कुरान में इसका जिक्र है। जी हाँ, अल बद्र। जी हाँ, तो खैर ये तो एक नाम और आज मिल गया। ये जंग है बुशरा, बशारत ही बशारत है, जंग ही बशारत है।
تو ان کے لیے کیسے بشارت ہوگی जिनके 70 मारे गए हैं? बशारत तो उन्हीं के लिए होगी ना जिनके हैदर करार ने पछाड़ा है। तो वो तो जश्न नहीं मनाएंगे ना जिनके घर में आज फातिहा खानियां है। इसलिए आप देख लीजिए, गिन लीजिएगा कि कितनी मस्जिदों में जश्न हो रहा है हमारे अलावा, यानी हमारे मजहब के अलावा कितनी मस्जिदों में जश्न हो रहा है, आप गिन लीजिएगा तो आपको अंदाज इसका जवाब भी मिल जाएगा। बुशरा यानी वही जश्न, बशारत से है ना, बशारत, ये बुशरा है, ये बुशरा है, ये वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम। और ये भी फरमाया कि ये जो नुसरत आई है ना, नुसरत ये अल्लाह की तरफ से है। एक बात और तय हो गई, मदद होती हमेशा अल्लाह की तरफ से है। या अल्लाह मदद कहें या अली मदद कहें, आती अल्लाह ही की तरफ से है। अब हम इसलिए या अली मदद कहते हैं, हम जो शिया हैं, इसलिए कि इसमें हम शॉर्टकट कर लेते हैं, इसलिए कि हुजूर ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा, सारी जिंदगी पढ़ा, सबसे ज्यादा पढ़ा, मुसलमानों ने भी पढ़ा, मगर 86 जंगों में से 84 जंगों में मदद तो अली ने ही की है ना। तो गोया एक उसूल है, मांगो बेशक अल्लाह से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते रहो, देने के लिए मदद अल्लाह की, अली आएंगे, इसलिए हम या अली मदद कहते हैं। जब मैदान लगा, अच्छा एक खासा बार सुन लीजिए और भी, चलिए आगे है, इसमें जाहिलों का, पूरी कायनात के जाहिलों का बाप भी हलाक हुआ, अबू जहल भी इसमें हलाक हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी खासा है कि हाँ, इतना बड़ा पलीद भी इसी जंग में दफा दूर हुआ। जी हाँ, तो ये जो 70 सूरमा थे, उनमें ये मुआविया का नाना भी था, नाना का भाई भी था, और जाहिर है कि इसका मामू भी था, और इसका भाई भी था, खुद इसका भाई भी था, हंजला। तो गोया ये जो उतबा इब्ने रबीआ, शीबा इब्ने रबीआ, वलीद इब्ने उतबा और हंजला, ये गोया ये मशहूर मशाहिर में से ये हैं। और भी हैं, आस नामी एक शख्स भी है, एक और वलीद भी है, और बहुत सारे पलीद भी हैं, सारे ही बल्कि पलीद हैं, 70 के 70 ही सूरमा जो मारे गए। अच्छा, अजीब बात ये है, ये सब ने लिखा कि ये जो 70 मारे गए ना, अब वो नुक्ते पे मैं आ गया, हर बंदे ने ये कहा हलकनी अली, कतलनी अली, अली ने मुझे मार दिया। तो हुजूर से लोगों ने पूछा कि कुछ तो जाहिर है औरों ने भी मारे थे, फरिश्तों ने तो कुछ मारे ही होंगे ना, यकीनन, जाहिर सी बात है। तो ये क्या कि हर जो मरने वाला है यही कह के मरता था कि मुझे अली ने मार दिया। तो आपने इरशाद फरमाया कि जो 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे थे, सारे के सारे अली की शबी बन के आए थे। तो गोया अल्लाह को यही पसंद है, या अली लड़े या अली की शबी लड़े, खा 5000 फरिश्तों की सूरत में, या अब्बास की सूरत में, या एंड में महदी की शक्ल में। तो एक बात और भी तय हो गई कि 5313 ने उतने ना मारे, अपेरेंटली 34 मारे ना, और 36 अकेले मौला अली ने मारे। तो एक बात तो और वाज़ेह हो गई कि जब 5313 जिब्रील, मेकाईल और इसराफील समेत फरिश्ते और असहाब मिलकर हैदर करार की शजाअत का मुकाबला न कर सके, तो एक ऊंट चराने वाला अली की बहादुरी का क्या मुकाबला करे।
औफ इब्ने हारिस, माविज इब्ने हारिस, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, ये 3 बुजुर्गान हैं, इधर से गए। उधर से वो उतबा इब्ने रबिया और शीबा इब्ने रबिया, ये उधर से वलीद, ये उधर से आए। हंजला भी पीछे था। 3 का था कि 3 ऑर्डर में 3 लड़ेंगे इब्तिदा में। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि औफ आए हैं, हारिस के बेटे, ये हुजूर के रिश्तेदार थे करीबी, और माविज आए हैं और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा आए हैं, इनके साथ भी कुर्बत थी हुजूर की हजरत खदीजा की वजह से। तो जब ये आए हैं तो इतराता हुआ उतबा आया और उसने कहा कि अरसिल इलैना अकफाना, ये किन को भेजा है? हमारे सामने भेजना है तो बहादुरों को भेज। हुजूर से कहने लगा। तो फिर हुजूर ने उबैदा जो 70 साल के थे इब्ने हारिस, उनको भेजा, हजरत हमजा को भेजा और हैदर करार को भेजा। जब ये गए तो अब वो दुश्मन भी कहने लगा कि अब ठीक है, टक्कर ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि इतना इंसाफ तो उनमें भी था, वो पहचानते थे कि जिधर हैदर होते हैं वो टक्कर ठीक होती। खैर लड़ाई हुई, घुमसान का रन पड़ा, पिछाड़ दिया, इनको मार दिया, इनके सपोर्टर्स को मार दिया, हर तरफ खसो खाशाक की तरह। आज एक हदिया भी दे रहा हूँ, मेरी एक किताब है बरकात इसमें आज़म, शायद यहाँ हो, वैसे तो किताब खाने में मौजूद है, लाइब्रेरी में। उसमें मैंने एक इसमें आज़म लिखा है, इसमें आज़म बद्र, बद्र का एक इसमें आज़म है। मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं जब लड़ रहा था तो मैंने देखा एक वक्त सब के सब ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़ाहिरी तौर पर कि मैं बस मनसब शहादत के करीब हो रहा हूँ, अगरचे उन्हें इल्म था मगर ऐसे लगा। तो फरमाते हैं मैंने देखा कि सामने से एक सफ़ेद घोड़े पर, सफ़ेद बुजुर्गवार, सफ़ेद रीछ वाले, महासिन सफ़ेद, बड़ी दाढ़ी उनकी, चेहरा सफ़ेद, वो आए, उन्होंने मुझे सलाम किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के शेर, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए एक तोहफा दे के भेजा है। तो मौला अली ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं खिज़र पैगंबर हूँ, अल्लाह ने फरमाया है मेरे शेर से कहिए जाकर वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम पढ़ें और फिर बरकत देखें। सरकार फरमाते हैं जैसे ही मैं ये इसमें आज़म पढ़ता गया मैंने देखा दुश्मन खसो खाशाक की तरह बहता गया। खुदा ना खास्ता कोई इससे मिसअंडरस्टूड ना कर ले कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अली की बहादुरी नहीं तो 83 जंगों में तो किसी में भी ये इसमें आज़म नहीं पड़ा। बाकी जो 83 जंगें हैं असल तो शुजात मौला कायनात की है, ये इसमें आज़म हम जैसे लोगों को देना था ताकि मौला अली की निस्बत से हम अपनी जिंदगियों की परेशानियों को ख़त्म कर लें। कुरान में है, कुरान की आयत है ये, सूरह ताहा की। चलिए एक हदिया भी आपकी खिदमत में पेश हो गया, इंशाल्लाह ये भी याद रखिएगा, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। इससे हमने कोई हज़ार फ़ायदे हासिल किए हैं। जो तकरीबन 3356 लोग कल तक कन्वर्ट हो चुके हैं, उनमें से मैं कह सकता हूँ कि 1500 बंदा तो इस इसमें आज़म की बरकत से अलीउन वलीउल्लाह पड़ गया। तो इस इसमें आज़म को भी अपने पास महफूज फरमा लें। अब आइए ज़रा ये गुफ्तगू करें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस जंग में जौहर दिखाए और इसी जंग का बदला लेने के लिए फिर संभल के आया है 3000 का लश्कर लेकर उहद के मैदान में। उहद में जो आया है, जाहिर सी बात है इस जंग में भी या अली ने मारे या अली की शबी ने मारे, तो वो थोड़ी ये कहेंगे कि शबी ने मारे, वो तो यही कहेंगे अली ने ही मारे। तो जाहिर सी बात है उनकी दुश्मनी अली से ही होगी ना। ये लोग सवाल करते हैं कि असहाब थे बड़े, उनसे क्यों नहीं दुश्मनी हुई? वो जो सैफुल्लाह कहा जाता है किसी साहब को, जी हाँ, उनसे दुश्मनी क्यों नहीं है, फलां से दुश्मनी क्यों नहीं है? पहले तो बात यह है कि अलकाब चुराना गुनाह कबीरा है, अलकाब चुराने नहीं चाहिए। जो अलकाब हों बेशक वो अलकाब ज़रूर रखें, अलकाब दूसरों के ना चुराएं। ये बहुत गलत बात है, आजकल ये सोशल मीडिया पे गलत रविश चल गई है। तो मौला कायनात की दुश्मनी इसलिए भी ज़्यादा है,
اب آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ پہلی جنگ بھی جیتی تو مولا علی نے جیتی، احد کی ہاری ہوئی جیتی تو بھی مولا علی نے جیتی، اور اس کے بعد 82 جنگیں جیتی تو علی نے جیتی۔ قریش بھی مخالف ہو گئے، مشرکین بھی مخالف ہو گئے، کل کفر کے رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے، یہودی بھی مخالف ہوتے گئے۔ تو جب علی نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں، علی خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو چھیڑا نہیں، میں نے کسی کا چھوڑا نہیں، ان سے دشمنی کیا ہوگی۔ تو یہ جو کربلا بھی ہے یہ بدر و احد کا بدلہ ہے، جو ہزیمت بدر اور احد میں ان کو اٹھانی پڑی، اسی کا بدلہ یہ کربلا میں لیا گیا ہے۔ یہی ان کے امویوں کے کفر کی دلیل ہے کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو یہ دونوں جنگیں بدر و احد کی کفر و اسلام کی جنگیں تھیں، ان کو اسلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کفر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بادل نخواستہ کلمہ پڑھا تھا، دل سے تو انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تھا۔ اگر کوئی انگریز بھی کہیں پھنس جائے کسی جگہ بیچارہ، تو اس کو اگر سامنے دکھا رہے ہوں سنگینے یا رائفلیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ ایسے کلمے پڑھنے والے تو بہت ہیں دنیا کے اندر، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں اگر یہ کہوں انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا صرف شمشیر علی کے ڈر سے پڑھا تھا، خوف خدا سے نہیں پڑھا تھا۔ تو لہذا یہ دشمنی کی اصل وجہ یہ بھی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اب دامن وقت کوتاہ ہو گیا، دامن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے آج کے جشن کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کے نمازوں روزوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے بانیان اور تمام دنوں کے بانیان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، شرکت کنندگان کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ آپ سب کو اللہ توفیق دے کہ اس مسجد اور امام بارگاہ کے قرض جو بینک کے ہیں انہیں ادا کر سکیں۔ اللہ باقی ماندہ زندگیوں میں آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جب تک ظفر صاحب آ رہے ہیں اگلے 4 دن مولا کائنات کا ذکر ہوگا مسلسل، اور پھر 5ویں دن سورۃ القدر کی تفسیر بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک نواب صاحب ہیں، انہوں نے 5 دن مجالس رکھی ہیں تہذیب اخلاق تزکیہ نفس کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ عنا خیر الجزا، عیدکم مومنین مومنات، آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ